Our next stop is the bamboo forest here at Medellin. Look at that. Asad sila diri mga cafe if you want to visit. Yehey. Kuryaka sa Kawayanan. So, ang entrance fee is 30 pesos. Go, let's go in. Wow, look at the place. Wow. First. Jump shot, Lil. There you go. Good. Nice kaayo diri sa bamboo forest sa Medellin. Ayan. And affordable ra kayo ang ilang entrance fee, 30 pesos guys. Super affordable. Nasaan sila yung fish here? With the perks. Oh, look at that! So kung ganahan mo wani sa Medellin, pwede kayo mo visit diri sa bamboo forest nila. Nindot kay diri. Sad sila ay mga bamboo na kubo. Wow. And kung ganahan sad mo, pwede kayo mo rent og kimono nila. Kimono and Filipino costumes. Different kinds of kimono and Filipino costumes. Look at that. 150 pesos lang costume there is. The focal point. Musok kay nay? Dili, sira. Nag-play na wala gininil. Ito, ma'am. Ha? Katuusan niyo? Di mo. Ako di ko. Simit. Di ka niya pa-videohan dyan. Welcome to Japan. Unsay settings sa imong phone nil murag nindot lagi. Setting in. 150 pesos ang ilang kimono costume. Yay! Ito. Arigato. Pili tayo dito. Go. Diyan mura kag siko. Ito, anong may tao? Kuya, wag mga forma ninyo. Nice, sana nga spot sa kato. Oh, nindot. Diyan ayaw sa dira. Adto nila. Dito. Ayan guys, so taas jud kayo ang inyong lakwan kung anhi mo sa Medellin Bamboo Forest, and so peaceful, of course, the kimono. They have prayer garden guys, so you want to pray here, you can. This is so amazing. So, naidagko kayo ng isda. And this is the prayer place. It's nice. Kaya gipang gutom. Apit may there is a coffee bar para sa food. We have pizza. And then this is the further frap.
and fruit shake. Bye!